Salam alaikum les bnat, bonjour tout le monde, Zul Filaouen. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, rakoum khair. Inch'Allah, qraykoum b'sahawlana. Voilà. Assayini, comme c'est un dimanche là ici en France, normalement, باش الخدمة سني الجمعة باش نديرو نهار الجمعة ما كانش عندي الوقت pour le faire vendredi dernier, j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Donc comme j'ai des invités tout à l'heure. Donc voilà, عندي الضياف tout à l'heure, غوري نبيون tout à l'heure. Donc je vais vous présenter واش رايحه نديرو aujourd'hui. نقدم لكم واش رايحه نديرو aujourd'hui. ندير un couscous royal. Alors la première des choses, je vais vous présenter les ingrédients. نقدم لكم يعني التوابل تاعو كون دوري غير الحواليس. Donc هذايا لاكسون ديجا كتشوي. Voilà. Donc بسم الله على بركة الله. Alors داينا سايخ الحمص، سايخ الريكوفر، سايخ الكرافت، سايخ الرطة المعدنوس مع القزبر، سايخ البصل، سايخ الكورجيت اللي طيبتهم قبيلات، سايخ لي كاروت زروبية، سايخ اللفت، سايخ تايا، سايخ الكرم مع كرم بيت. دونك داير التوابل ويض راس الحانوت اون كويير اون بون كويير اسوب تاع لي زيبيس دو كوسكوس. فوالا اون كويير اي تاع السوبه تاع الماكله. عندي اون كويير اسوب تاع راس الحانوت، اون كويير اسوب تاع الثوم، اون كويير اسوب تاع القرفه، اون كويير اي تاع كومون سا سابيل لو كوركوما، اون كويير تاع زعفران والملح. الفلفل البزار عندي اون دومي كويير تاع فلفل الكحل، وعندي مغرف تاع الملح. وعندي زيت نورمال زيت تانغو، وعندي زيت تاع البلدي. فوالا زيت زيتون، وعندي الكسكس. دونك وهنا سي لي بروشيت دو دان. دونك وباش ما ننساش راني دار الوجه ديال البولي، راني درتو ديجا سبقت ديجا درتو في الفوريتي باسكو ما عنديش الوقت بزاف، ومن بعد نوريكم كيفاش طابيتو. دونك غادي نبداو بسم الله. دوكا راني درت اللحم. نبدا je vais dire en français parce que il y a des gens qui ont pas compris. Donc je vais le dire en français, c'est ce qu'ils me demandent tous. Donc là j'ai mis de la viande. Vous pouvez mettre la viande de bœuf, la viande la viande d'agneau. Donc vous pouvez faire la viande que vous voulez, sauf bien sûr la viande qui marche pas avec les couscous et tout. Donc vous le savez très bien. Donc là j'ai l'haricot vert, j'ai les pois chiches, j'ai la coriandre et du persil. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai du céleri, j'ai du chou vert, j'ai les oignons, j'ai la courgette, j'ai les carottes, les navets et comment ça s'appelle en français, le cordon. C'est ça. C'est ça. J'ai de l'huile d'olive. Ça c'est le couscous. Alors une cuillère et demie des épices de couscous, une cuillère à soupe du ras el hanout, une cuillère de l'ail, une cuillère du sel, demi-cuillère du poivre noir, une cuillère et demie de curcuma, et ça c'est du safran, une cuillère de safran, une cuillère à soupe, je parle toujours une cuillère à soupe de la cannelle. Voilà, ici c'est des brochettes, ici c'est de la viande, et sans oublier que je mets déjà en route le poulet à cuire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Alors on va commencer. نبداو على بركة الله. نبداو إن شاء الله بسم الله. Voilà. Donc j'ai mis de la viande là. J'ai mis 2 verres d'eau, voilà chaude, bien sûr, 2 verres d'eau froide, pardon. Et je prends tout ça, comme vous voyez, les oignons, du persil et la coriandre. Et je mets aussi le persil, du céleri. Attends, je vais. Voilà, sans oublier l'huile. On va mettre à peu près 4-5 cuillères. Je ne fais pas beaucoup parce que sinon. Et
J'ai mis à peu près 3 cuillères d'huile normale et 2 cuillères de l'huile d'olive. Ça va donner un goût. Maintenant, on va le mettre sur le feu. ندير باش يطيب نعسو في الغاز باش هاديو. bon بعد ما درنا اللحم يتقلى يطيب. Comme on a fait, comme vous avez vu tout à l'heure, on a fait la couscoussière. J'ai fait tous les ingrédients dedans. Je l'ai laissé mijoter. Entre temps, j'ai laissé ma couscoussière mijoter. Et là, je vais vous montrer comment je prépare mon couscous. Moi, je le prépare comme ça. J'ai fait un petit peu de l'huile, pas beaucoup. Voilà. J'ai fait à peu près 4 cuillères d'huile au début. Mais après, de l'huile. Et là, je vais mélanger avec mes mains. Voilà, jusqu'à quand l'huile rentre dans mon couscous. Et bismillah, bismillah ala barakatillah. Et لا كيما قلت لكم قبيله حطيت القدره تاعي يعني يتقلى اللحم هذاك مع دوك الحوايج اللي درتهم يتقلاو تري بيان. ومن بعد هذه راني جوست انا باش نوري لكم كيفاش راني ندير طعام. فوالا كيفاش نبدا باش نفور الطعام تاعي كيفاش نبدا. درت له شويه زيت وراني ندير فيه باش يدخل الزيت هذاك فيه يعني ما يسخطش شويه هذاك لون الحوالني اللي غادق لون الحوالني كلقيت شويه ومن بعد هذا كله راه سخون كان كيخدم يزمريونا في اتيشلي يزمريونا كلي بغا يون كي جا كاينه خدمه كاع. Moi j'aime bien le préparer comme ça parce que après il devient chaud dans mes mains comme ça. انا بشويه الماء باسكو باش ما يتعجنش ولا يدير هذوك. ديجا انا درت المقبلات. بسم الله بسم الله. درت ابري 2 كيلو تاع درت 2 كيلو انايا. تقدروا ديروا قل تقدروا ديروا على حسب الامكانيه تاع واحد. تقدروا ديروا انا عندي ضياف سي بور سا زيدت اليوم عندي ضياف العشيه هذه دونك جي دي انفيتي cet après-midi enfin pour ce soir donc c'est pour ça بديت بكري طعام. j'ai commencé tôt pour préparer tout ça et voilà. C'est mes invités qui soient, je pense qu'ils vont être contents ce soir. Donc il y a des Français, il y a des Arabes, يعني أنا عندي حبايبي محطوطين soit des Arabes, soit des Français. مرحبا بهم كاملين. العسلامة نونك الماكلة الكل. Et puis vous êtes les bienvenus chez moi, bien sûr. Alors, c'est comme ça que je prépare mon couscous pour quand je finis toute la préparation, il devient, il gonfle, il devient souple. Et puis ça devient, c'est un délice après. Après c'est un régal, bien sûr. Maintenant, on se retrouve tout à l'heure. Après quand je finis tout ça, on se retrouve tout à l'heure. بعد نتلاقاو ان شاء الله. Et puis نتلاقاو من بعد ما فكاس بسينيا. بعد هذا ولينا بعد ما فورنا خطره دونك درنا شويه ملح نحيتو وندير له شويه من الفوق ترى ميكفور على الخش بي بريتار نجاوب الماكله هو وين الملح ومن بعد بنخا سمن نتايا شويه البر باش تعلق. Après comme on l'a fait dans la vapeur, donc là on a fait une cuillère à soupe de sel et on a fait à peu près voilà un bol d'eau. Comme on l'ouvre avec moi, j'aime bien ça, il ouvre facilement, c'est-à-dire il va le couscous, les grains de couscous seront délayés avec ça.
دونك هذه بعد ما حليناه انا نحب نحلو بالخلاط باليد، يعني باش يتحلي هذاك الطعام كامل. نكيا خدمات سويني باش هذه في سيمي هذه على الديك تاعي كلي باش ولت كيرا راسك شونيا. فوالا سي صح. الى شويه شويه نسالق شويه شويه وما ندير له بشويه شويه الماء يتون. بعد كي نعاود نفورو ندير له زبده يتون نعاود نولي لكم. Je vais revenir vers vous. بعد ما فورناه اون تروازيام فوا يعني 3 مرات، وهذه هي 3 مرات ندير لفه الزبده comme on l'a fait à la vapeur pendant notre couscous pendant 3 fois. Donc là on va mettre du beurre, c'est-à-dire semaine, c'est du beurre semaine, c'est ça. دونك مثل تنصفور 3 بردان اثناء السنه تنتظروا السمن باش تنخلط بيان pour qu'on le mélange très bien qu'il va lui donner un goût vraiment super bon. يعني يعطي له واحد النكهه يعني سوبر بون، يعني مليحه حاجه تجي هايله 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 باش الطعم تاعنا يولي يجي خفيف 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 باش كسونا غادي يصدق خفيفه المليح. Notre couscous qui va devenir souple, vraiment les grains, c'est... Après, on le mélange très très bien pour que le beurre qui rentre dans les grains voilà, dans le couscous. باش يعني نخلطوه مليح مليح باش هذاك السمن باش يجي فيه يدخل مع الحبه تاع الكسكس très bien. نخلط مليح باش هذه يسكسوني فريمون العالي. دونك منو ثوره تنعل نرجع شويه سفوس غسلتني حمى يحمى مليح. دونك بعد ما راني نخلطو تري بيان جو ميلونج تري بيان نخلطوه بيان ولا يحمى مي لا منو كوم جو بيان ميلونجي Je l'ai bien mélangé. خلطته مليح. بعد ما خلطته مليح نولي لكم من بعد. Je reviens après et je vais vous montrer la finition de mon couscous royal d'aujourd'hui. Me revoilà. Voilà راني كملت الطعام تاعي خلاص طاب، وهذا هو الحمرة هنا، الطعام راه هنا، لاصوص راه هنا. Donc voilà, j'ai fini mon couscous royal. Donc voilà la présentation et il est là devant vous. Voilà, là c'est le couscous, bien sûr comme vous voyez, voilà, avec des légumes, et j'ai mis un peu de cannelle dessus, voilà, pour que ça donne le goût plus. Voilà la viande, il y a du poulet, il y a des brochettes, il y a de la viande d'agneau, il y a de la viande de bœuf. Donc je vais faire un peu de cumin par rapport aux gens qui aiment ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre un peu de cumin dessus, mais moi je le mets, ça donne un goût, c'est super bon. Donc vous pouvez mettre par rapport au goût, c'est comme vous voulez. Et voilà, la sauce elle est là. Alors regardez bien comme elle est vraiment bonne, elle est délicieuse. Et puis il y a tous les légumes dedans. Donc il y a les carottes, il y a les haricots verts, il y a le navet, il y a le cordon, il y a les pois chiches, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc c'est un délice, c'est super bon. Par contre, je tiens à vous dire un truc, que mes courgettes, je les ai fait cuire à part avec le chou blanc ou le chou vert, ce que vous voulez. Donc le chou vert ou le chou... je les ai fait cuire à part, donc dans de l'eau salée, voilà, pour que ça reste croquant. Comme vous le voyez, ils sont bien debout, croquants. Et يعني طيبت باش نسيت نقول لكم قبيله طيبت لي كورجيت تاعي مع الكرم ابار، طيبته في الماء بشويه ملح حتى طابو، ما خليتهمش حتى ندابو، طابو غير شويه ونحيتهم باش يقعدوا هكذا كي تاكلوهم تحسوا بلي تاكلوا لي كورجيت اي تو.
Donc, je vais vous dire en kabyle parce que il y a des gens qui me demandent, ils comprennent pas le français ou l'arabe et tout. J'essaye de satisfaire tout le monde. Donc, je parle français, arabe, kabyle pour tout le monde comprendre ce qui est, voilà ce que j'ai fait. Donc, là où essayez le couscous royal. Donc, le couscous royal, le poulet, aksum oralmia, aksum le bœuf, le bakri, comme on dit, le bagri. Date les brochettes avec les brochettes, le sorte que vous voulez, qui m'a habité du marquez, mais il n'y a pas de problème. Donc voilà. Là, c'est le couscous avec mes légumes et tous les pois chiches, navets, courgettes, carottes, كما يقولوا الزرودية القرجيت الفتاية الحمص وين أكرمبيت كيس ميس بونس أكرمبيت l'haricot vert l'haricot vert. Donc, je vais essayer de le tourner. Vous verrez comment il est beau. على شوية القرفة سفل. Mais après, mais ça l'action سفل. على شوية القرفة. ويني ذاك سمني على شوية الكمون سفل. أكن تبغي ما استعمل الكمون تبغي ما تستخدم مارا. C'est pas obligatoire, c'est pas obligé. تايني ذا المقنية تنتواي كل على خير صوص جون سعي الخارج الطوماطي شني في الأزقاف. Donc je fais كما tout à l'heure وراو نديك لدا شو سالاز داخل أثايا essayez de faire ma recette, elle est délicieuse, je vous garantis, ça c'est sûr. Je sais ce que je dis. Vous voyez, des l'accompagnement, chez nous on fait toujours l'accompagnement avec le piment. Vous voyez هذه فلفل حار اللي يحب يعني اللي يحب يدير ولا الهريسة كما تحبوا. يعني مع لي جو تاعو اللي كيفا افيك كل واحد كيفاش ياكلو طعم تاعو بلو بكوكا حاجه واحده اخرى هذه كل واحد بطبيعته l'accompagnement c'est du jus c'est comme vous voulez c'est comme vous le sentez vous mangez ça avec ce que vous buvez avec ce que vous voulez donc هذه هي باش نقول لكم حاجه نقول لكم راني ندير ا دوميسيل اللي يحب لو كوسكوس ا دوميسيل يا با دو بروبليم جو سوي لا انا كان موفايي لو ميساج شيرش mon numéro de téléphone je vais la faire sur mon YouTube donc YouTube Délices de Nadia donc n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne YouTube tout ce que vous voulez les tagines le couscous et tout je fais à domicile donc il n'y a pas de problème je suis là pour vous et bon appétit à tous. بصحتكم كاملين صحة ولهنا يمكن. Allez, je vous dis à bientôt.